ডিমান্ড থাকে সেট করে দেখাও, চলো সেট করে দেখাবো। প্রত্যেকটা কালেকশন আমি সেট করে নিয়ে এসেছি, বাট সিঙ্গেল চাইতেও সিঙ্গেলও পাবে। চলো যার যেটা যতটুকুন চাই পেয়ে যাবে। ফার্স্টে দেখে নাও এই সুন্দর পিঙ্ক কালারটা, দারুণ দেখতে। এই প্রিন্টটা যেটা তোমরা সেট হিসাবে পাবে, এটার সাথে আমি এটা রেখেছি, ভালো লাগছে দেখতে। দুটোরই সেম কালার, উপরে একটা প্রিন্ট অ্যান্ড এটা। শুধু সিঙ্গেল এটা চাইতো এটা পাবে, সিঙ্গেল এটা চাইতো এটা পাবে, এটা আমি বারবার বলবো। হ্যাঁ, যার যেটা যতটুকুন চাই নিতে পারবে। কোনটার সাথে কোনটা সেট করেছি জাস্ট দেখো। এই একটা গ্রিন কালার, এটার সাথে আমি সেট এনেছি এটা। সুন্দর লাগছে না? বলবে কিন্তু। তোমরা সবসময় এই সেট করে নিয়ে আসার ডিমান্ড রাখো, আমি কিন্তু সেই ডিমান্ডই পূর্ণ করার চেষ্টা করছি। তারপর এটা দেখো, সুন্দর দেখতে, এটার সাথে সেট করে এনেছি এটা। ভালো, আমি জানি, দারুণ, তাই তো? আরে ভালো दारुण সেটা তো তোমরা বলবে। जो भी जितना मीटर चाहिए आप ले सकते हैं। ये वाला कलर देखिए, इसके साथ सेट हिसाब से ये है, बट आपको ये सिंगल चाहिए या ये सिंगल, दोनों ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्यूटीफुल कलर, कितना खूबसूरत है देखिए। तो ये वाला ये सिंगल चाहिए सिंगल मिलेगा, ये भी सिंगल चाहिए, एंड सेट हिसाब से तो बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चलिए, और एक ब्यूटीफुल प्रिंट, आप सबका डिमांड का कलेक्शन। सो अच्छा तो होने ही वाला है। इसके साथ सेट ये है, अच्छा लग रहा है ना? चलो नेक्स्ट, इसके साथ ये वाला ब्यूटीफुल, देखिए प्रिंट कितना खूबसूरत, लड़का हो या लड़की आप कैरी कर सकते हैं। ये वाला देखिए, कुर्ती सेट मैं दिखा रही हूँ, बट आपको जो भी जितना मीटर चाहिए आप ले सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है ये वाला डिजाइन भी, प्रिंट भी, कलर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो है ये वाला फैंटास्टिक लुक, फैंटास्टिक लुक। ये जा रहा है सेट, कितना प्यारा है, आप ही देखिए। एंड इसके बाद जो मैं कलर दिखाऊंगी, ये वाला पिंक कलर, प्यारा है ना? इसके साथ सेट क्या है? ये वाला सेट, अच्छा लग रहा है ना? प्यारा, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट कलर এটা ল্যাভেন্ডার কালার, সুন্দর দেখতে এই ল্যাভেন্ডার কালার। এটার সাথে সেট হিসাবে আছে হচ্ছে এটা। আচ্ছা, আপনার কোন সেটটা ভালো লাগলো? আর সেট হিসেবে যারা ডিমান্ড করো তারা একটু রিয়াক্ট কমেন্ট শেয়ার করো। চলো, ভালো লাগলে মন থেকে রিয়াক্ট কমেন্ট শেয়ার প্লিজ।